अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे, ईमान की हालतों में मौजूद होंगे। वेलकम टू माय न्यू इस्लामिक वीडियो। इस्लामी कैलेंडर में 4 महीने ऐसे हैं जिनको ख़ुसूसी एहतराम और तक़द्दुस हासिल है। ये 4 महीने हैं मुहर्रम, रजब, ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हिज्जा। इन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। इन्हीं महीनों में अल्लाह ताला ने बाज़ ख़ास इबादत और अमाल को ज़्यादा अजर सवाब से नवाजा है। मैं आपके साथ चाँद देखने की यानी कि रजब का जो चाँद नज़र आएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, उसको देख कर जो नवाफ़िल अदा करने में आपके साथ वो शेयर करूँगी, और नवाफ़िल पढ़ने पर आपको 5 जो इनामात दिए जाते हैं वो कौन-कौन से हैं वो भी शेयर करूँगी। और इसके अलावा इन हुर्मत वाले दिन का जो ज़िक्र है कुरान पाक में किस तरह से किया गया है, इसकी अहमियत और फ़ज़ीलत को आपके सामने वाज़िया करूँगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और हुर्मत वाले दिनों में अगर ये रजब का महीना हमें मिल रहा है तो इसका चाँद देखकर ये नवाफ़िल पढ़ना हरगिज़ मत भूलिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी भर की जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएँगी। महीने हैं, इनकी अहमियत में बताया जाता है, फरमाया गया है कि इन महीनों में अल्लाह ताला बंदों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो फरमाता है। इन महीनों में किए जाने वाले अमाल जो है उनका अजर व सवाब दूसरे महीनों के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें इन महीनों में गुनाहों से बचना चाहिए, इस महीनों का एहतराम करना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, ज़िक्र अस्कार, दुरूद पाक, सदका खैरात, सब कुछ वो अमाल करते जाएँ जो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा महबूब है, ख़ास तौर पे इन महीनों में। रमज़ान के बाद सबसे जो अफ़ज़ल में रोज़ा होता है वो मुहर्रम का है। इसके अलावा अशूरा के दिन यानी कि ज़ुल्हिज्जा में जो अज़मत वाले दिन आते हैं, इन 10 दिनों में किए जाने वाली जो इबादत होती है बाकी तमाम अय्याम की जो बानिस्बत होती है वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब होती है, जो कि हदीस में फ़रमाया जा चुका है। तो इसलिए हुर्मत वाले जो महीने हैं इनमें अगर आप नेक अमाल करते हैं तो ये मत सोचें कि जो बाकी महीने उनमें आपने ये अमाल नहीं करने, बल्कि आप हर महीने में नेक अमाल करते जाएँ। रजब का जो महीना है इसमें हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इस हदीस से ये पता चलता है कि रजब का महीना अल्लाह ताला के लिए ख़ुसूसी अहमियत रखता है। अगर रजब का आप रोज़ा रखता है तो हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जन्नत में एक दरिया है जिसको रजब कहा जाता है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा इसलिए है क्योंकि ये महीना अल्लाह पाक को बहुत महबूब है, और जो शख्स माह रजब का एक रोज़ा रखता है अल्लाह उस शख्स को उस दरिया से पानी ज़रूर पिलाएगा। और बाज़ उलामा का कौल है कि रजब जो है तौबा का है, शबान मोहब्बत का है और रमज़ान कुर्ब इलाही का महीना है। जो रजब का महीना है ये मुसीबतों को, गुनाहों को तर्क करने के लिए है, शबान जो है वो अमाल पर अताअत करने के लिए है, और जो रमज़ान है वो इज़्ज़त और बख्शिश के लिए, इंतज़ार के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। तो इसलिए आप इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नवाफ़िल अदा करें, सदका खैरात करें, क्योंकि यही वो महीने हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। यानी कि ये जो हुर्मत वाले महीने हैं इनका ज़िक्र सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में है, जिसका तर्जुमा कंज़ुल ईमान में मौजूद है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने में अल्लाह की किताब में जब से इसने आसमान और ज़मीन बनाए उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। अब इस रजब में जो आपने चाँद देखकर नफ़ल अदा करने हैं 12 रकअत नवाफ़िल जो हैं, उसका जो तरीक़ाकार है वो सुन लीजिए। जब आप रजब का चाँद देखेंगे तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी कि अपने गुनाहों की तौबा करनी है। अल्लाह पाक से ये अहद कर लेना है कि अल्लाह पाक जो मुझसे गुनाह हो चुके हैं उन सब पर मुझे माफ़ी अता फ़रमा, और मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा कि आने वाले हर कदम पर मैं गुनाहों से दूर रहूँ। ये आपने लाज़मी जो अपनी गुनाहों की माफ़ी है लाज़मी माँगनी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है। ये एक ऐसा अमल है कि सालों भर की जो बंदिशें हैं, रुकावटें दूर करने के लिए बहुत आसान और आज़मूदा है। ये ऐसा अमल है कि जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे तो बेशक अल्लाह पाक कबूल फ़रमाएगा, क्योंकि इंसान जब भी कोई भी वज़ीफ़ा करता है, अमल करता है, तो उसकी एक दुआ नहीं होती, उसकी हज़ारों सी दुआएँ होती हैं। तो इसलिए आप जिस कामिल यकीन के साथ वज़ीफ़ा करेंगे, दुआएँ माँगेंगे, अल्लाह पाक उसको ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। अमल का जो तरीक़ाकार है उसको तवज्जो से सुन लीजिए। इसके बारे में हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़ूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। आप नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खलवत में मौजूद थे।
آپ نے مجھے پوچھا خیریت ہے، یعنی کہ خیریت سے آئے ہو؟ تو آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے، یعنی کہ آپ کی الفت، آپ کی چاہت نے مجھے اس طرح سے کھینچا کہ میں آپ کی طرف یعنی کہ آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ پھر میری امت کو پیغام دے دو کہ جو رجب کا چاند دیکھ کر 12 رکعت نوافل اس طرح سے ادا کرے گا تو میں اس کو 5 انعامات عطا کروں گا۔ یعنی کہ وہ کون سے انعامات ہیں، اس کو سننے سے پہلے نماز کا طریقہ کار ہے وہ سن لیجئے کہ آپ نے جیسے ہی رجب کا چاند دیکھا تو آپ نے معافی طلب کرنے کے بعد یہ 12 رکعت ادا کرنے ہیں باوضو ہو کر۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ 12 کی 12 رکعتوں میں ہی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر رکعت میں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی جو 12 رکعتیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی، آپ نے اس کو دو دو کر کے پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس طرح سے نماز نفل ادا کی، جو ہی وہ نماز سے فارغ ہوگا، یعنی کہ جیسے ہی سلام پھیرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سبحان اللہ۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کو اس نوافل پڑھنے پر 60,000 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا انعام یہ ہوگا کہ جو جو صورتیں اس نے نماز میں پڑھی ہوں گی اور جتنی مرتبہ پڑھی ہوں گی، اللہ پاک اس کو ہر صورت کے بدلے جنت میں سفید موتیوں کا ایک محل عطا فرمائے گا۔ چوتھا انعام یہ ہوگا کہ جتنے بھی قیامت تک روزے دار، جتنے بھی نمازی آئیں گے، ان کی تعداد کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک و بلند ذات اس شخص کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آخری یعنی کہ پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو یعنی کہ جو یہ نوافل پڑھے گا اسے جہنم سے بری کر دے گا اور بخشش کا پروانہ عطا کرے گا۔ یہ تمام تر انعامات جو ہیں یہ اللہ پاک کے محبوب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عطا کیے۔ یہ صرف 10 سے 15 منٹ کا کرنے والا عمل ہے۔ ایک تو میں اس میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر آپ چاند نہ دیکھ سکیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف رمضان کا، شوال کا ایک دو چاند صرف ایسے ہیں جس کو دیکھنے کا اہتمام ہے، باقی چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چاند نہ دیکھ سکیں یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ چاند نہ دیکھ سکیں اور کسی بھی خاص مجبوری کے تحت آپ اسی دن یہ عمل نہ کر سکیں، تو آپ اگلے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور تیسرے دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ خاص رعایت دی گئی ہے کہ مجبوری کے تحت آپ اس کو نیکسٹ ڈے میں کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ نے اس کو کرنا ہے، آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے، خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنی بھی آپ کی دعائیں ہوں گی وہ اپنے اللہ سبحانہ کی پاک و بلند ذات کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ بے شک اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس کی آپ کو تمنا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کے مقاصد ہوں گے، وہ اس کو جلد سے جلد وہ ان مقاصدوں میں آپ کو جائز کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی پاک و بلند جو ذات ہے وہ ہم انسانوں کو ذریعہ عطا کرتا ہے معافی مانگنے کے اور اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ اور بے شک رجب اور اس کے بعد آنے والے ہر ایک مہینے میں اللہ پاک ہمیں ذریعہ عطا فرما رہا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اور ہر وہ نیک اعمال کرنے کے لیے جس سے ہم اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کر سکیں۔ اس لیے ہمیشہ صبر سے نماز سے کام لیں، اپنی آزمائشوں پر صبر کریں، بے شک اللہ پاک ہر ایک چیز پر قادر ہے، آپ کو سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ بس آپ خلوص یقین اور کامل دعا کے ساتھ مانگیں، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں جائیں گی۔